So this is the factors that influence supply yang menyebabkan increasing in supply, leftward shift in supply curve and rightward shift in supply curve. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 factors that influence supply, which is price of related goods. Macam pernah dengar kan? Price of related goods ni sama macam demand. Okay, the second factors that influence supply is cost of productions, number of sellers, level of technology, expectation about future price dan juga government policies. So daripada 6 faktor ni, kalau kamu perasan ada 2 factors yang sama macam demand, which is price of related goods dan juga expectation about future price. So dua-dua faktor ni akan influence demand and supply. Tapi kena ingat, kita kena lihat dari perspektif yang berbeza. Kalau price of related goods yang influence demand, kita kena lihat dari perspektif buyer. Okay, kalau kita nak cerita price of related goods dari sudut supply, kita kena lihat dari perspektif sellers. Okay, so first factor yang kita akan lihat is price of related goods. Okay, so what the means of price of related goods? Kalau kamu ingat, kita punya price of related goods ni ada 2, kan? Which is satu complementary goods dan lagi satu adalah substitute goods. So, complementary goods is the goods that must be joined together or used together. Itu kalau topik demand. Kalau supply, okay, yang kita maksudkan sebagai complementary goods in supply is when there are 2 goods that must be produced together. Okay, so nak produce produk A, mesti guna produce produk B juga, sebab nak guna produk A tu mesti ada produk B. Okay, so sebagai contoh, okay, Colgate-Palmolive Company, okay, yang produce ubat gigi Colgate tu, okay, they are producing Colgate toothbrush and toothpaste. Kan, Colgate dia ada produce bros gigi ada, ubat gigi pun ada. Okay, so oleh kerana kedua-dua ini perlu digunakan bersama, so toothbrush and toothpaste ini kita kategorikan sebagai complementary goods. Okay, now kita lihat bagaimana price of complementary goods ni will influence supply. Okay, when price, okay, P stand for price, when price of toothpaste increase. Okay, kena ingat, kita ni pengeluar Colgate, okay, harga toothpaste ni tengah meningkat dekat pasaran. So, what is our reaction as a producer yang nak dapatkan more profit? So, we will produce more. Okay, therefore, quantity supply of toothpaste will be increased. Okay, oleh kerana toothpaste ni kita tahu dia consumer akan gunakan sekali dengan toothbrush. So, pada masa yang sama, kita akan produce juga toothbrush pada kuantiti yang lebih banyak. Therefore, supply of toothbrush will be increase. Okay, so supply of toothbrush ni increase bukannya disebabkan price of toothbrush tu increase. Tak, harga toothbrush tu masih lagi sama, remain constant. Tapi supply of toothbrush ni increase disebabkan oleh increasing in the price of toothpaste. Okay, so bila supply of toothbrush ni increase, kita akan dapati our supply curve of toothbrush will shift rightwards. Okay, so there are vice versa lah. Begitu juga dengan sebaliknya. When price of toothpaste decrease. Okay, so kita dapati harga ubat gigi ni makin lama makin murah dan makin murah dekat pasaran. So, as a producer yang rational, kita tak akan produce pada kuantiti yang banyak lagi. Kita akan produce tapi pada kuantiti yang semakin berkurangan. Okay, to avoid loss. Okay, so oleh kerana toothbrush itu perlu digunakan bersama dengan toothpaste. So, bila kita dah kurangkan production of toothpaste, so kita akan kurang pada masa yang sama, kita akan kurangkan juga production untuk toothbrush. Okay, bukannya sebab harga toothbrush tu jatuh, okay, sama jatuh macam toothpaste, tak, harga dia tidak berubah. Tapi kita terpaksa kurangkan production of toothbrush ni sebab dia punya complementary goods mengalami kejatuhan harga. So, kalau kita nak lukis supply curve for toothbrush, kita akan dapati supply of toothbrush kita will shift leftwards. Boleh? Complementary goods. So, untuk complementary goods ni, kita kena letak diri kita as a seller yang produce kedua-dua jenis barang yang mesti digunakan bersama. Okay.
The third factors that influence our supply is cost of production. Okay, the changes in resources prices will affect the cost, the production cost, thus shrinking profit. So since profit is a major incentive for producer to supply goods and services, changes in resource prices will give directly impact on supply. So cost of production ni memang akan beri kesan yang direct impact lah, okay, kepada producer kan. So sama ada dia boleh survive lagi tak, atau dalam business environment tu biasanya based on the cost of productions tersebut. Okay, so kalau kita adalah producer, okay, untuk syarikat pembinaan rumah sebagai contoh kan, so apa bentuk cost of productions yang kita kena tanggung. Okay, so selain daripada gaji, wages and salaries to the labor, okay, kita kena bayar juga bill of electricity kan, bill of maintenance, okay, kita punya utility bills, okay, harga apa, kita kena beli juga simen, pasir, batu bata kan untuk dirikan rumah tu. Okay, so semua itu akan masuk dalam kita punya cost of productions lah. Okay, kalau kita ni caterer, okay, yang provide services makanan, so kita punya cost apa? Cost bahan-bahan mentah kita lah kan. Beli ayam, beli udang, okay, beli daging, okay, so tu kita punya cost. Tu belum lagi cost gas kan, gas masak tu, gaji kita punya pekerja, bil air, bil elektrik, okay, so itu semua, okay, sewa bangunan tu semua termasuk dalam kita punya cost of production. So cost of productions ni akan beri kesan kepada kita punya profit, okay, which is kalau cost terlalu tinggi dia akan menyebabkan pengurangan dalam kita punya cost of production. Okay, so kalau kita punya price of raw material decrease, maksudnya kalau kita ni syarikat perumahan, okay, yang bina rumah, okay, harga batu bata sekarang ni tengah murah, okay, harga simen pasir tengah murah, okay, so kita akan dapati kita punya cost of productions akan decrease. Okay, so bila kita punya cost yang kita tanggung tu semakin rendah, so we can produce more sebab kita boleh beli lebih banyak raw material tersebut kan, sebab harga dia murah, so we can produce more, therefore the supply of the goods and services tersebut will shift rightwards. Okay, tapi kalau barang raw materials yang kita gunakan untuk produce goods and services tu harga dia tengah naik, tengah mahal, okay, so itu akan menyebabkan peningkatan dalam cost of production. Contohnya harga batu bata naik, okay, harga pasir naik, okay, labor pula menuntut kenaikan gaji, okay, harga tanah pun naik, so dia akan menyebabkan peningkatan dalam cost of productions kita tu. So bila cost of production semakin lama semakin meningkat ataupun semakin tinggi, so kita tak dapat nak produce sebanyak dahulu lagi, so kita akan dapati berlakunya decreasing in supply. So bila supply decrease, so kita punya supply curve will shift leftwards. Okay, so cost of productions will influence our supply kan. Sama lah macam you nak buat kuih raya kan, baru nak contoh kuih raya je hari ni kan. Okay, kalau you nak buat kuih raya, okay, sekarang harga bahan-bahan nak buat kuih raya pun mahal kan. Tepung mahal, coklat mahal, butter mahal kan. So boleh tak you produce banyak kuih raya? Tak boleh kan, tak banyak kan, sebab kita ada masalah ability kita kan, kita punya kemampuan kita tu. So that's why kita punya supply tu akan decrease. So our supply curve will shift leftwards. Okay, the next factor that influence supply is number of sellers. Okay, so number of sellers juga akan influence supply, yang mana kita akan dapati the greater the number of sellers, so the greater will be the quantity of a product and service supplied in a market, and there will be a vice versa. So thus increase in number of sellers will increase supply, and this will shift the rightward shift. Okay, yang mana kita dapati kalau kita punya number of sellers, sebagai contoh, number of sellers dekat pasar malam tu increase. Okay, ramai penjual, okay, dekat pasar malam tersebut. So, supply of the goods and services dekat pasar malam tersebut akan meningkat. Maksudnya, banyaklah barang-barang dan perkhidmatan yang boleh ditawarkan di pasar malam tersebut. So, kita punya supply curve untuk goods and services tersebut will shift rightwards. Okay, tapi katalah during PKP ni, okay, tak boleh buka gerai, tapi mesti ada social distancing kan. So, jarak-jarak menyebabkan number of sellers yang boleh terlibat
dalam aktiviti pasar malam tersebut pun tak ramai. Kalau sebelum ni suatu pasar malam tu boleh memuatkan 100 gerai. Okey, tapi dengan PKP tu menyebabkan cuma 50 gerai saja boleh dibuka. So dia menyebabkan supply of the goods and services akan semakin berkurangan. Kan kita punya nak pilih barang, kita as a consumer, kalau nak pilih barang pun kita akan ada hadapi masalah limited choice. Kan sebab tak ramai pun penjual waktu tu. So bila kita nak gambarkan dia dalam shift in our supply curve, so kita akan dapati our supply curve will shift leftwards. Okay, so makin ramai yang jual produk tersebut, so supply of the goods will be increased. Kalau macam PKP ni, okay, dulu tak ramai pun yang jual mask tu kan. Okay, disposable mask tu. Okay, tapi sekarang ni, okay, disposable mask dah ramai jual. Okay, hand sanitizer pun dah ramai yang jual. Okay, produk tersebut. Okay, menyebabkan supply untuk disposable mask dan hand sanitizer ni ada banyak di pasaran. Okay, so itu akan menyebabkan shifting in supply curve kita. Okay, next factors that influence supply is level of technology. Teknologi juga akan pengaruhi supply. Okay, sama ada kita gunakan kita punya advanced technology ataupun kita gunakan outdated technology. Okay, so improvement in technology enables more efficient productions of goods and services. So ni kita tak boleh nafikan kan, kalau kita gunakan teknologi yang lebih moden, so kita dapat hasilkan productions yang lebih efektif kan, lebih cepat, okay, lebih cekap dan lebih banyak. Okay, so this can reduce the cost of productions and increasing the profit. So as a result, the supply will increase and supply curve will shift rightwards. Okay, maksudnya kalau kita gunakan advanced technology dalam kita punya productions, so our supply will be increase. So supply curve kita will shift rightwards. Okay, so katalah, okay, kita adalah producer ataupun publisher buku. Okay, sebelum ni nak tulis, bukanlah publisher, writer buku kan. Kalau sebelum ni nak tulis buku, kena tulis tangan. Okay, handwriting saja dengan sebab tak ada teknologi lagi zaman dulu. So handwriting, so tak banyak pun buku yang dapat dihasilkan kan. Okay, lepas tu muncul kemajuan teknologi yang baru, munculnya typewriter. Okay, so bolehlah. Okay, kita dapat produce lebih banyak compared dan kita punya kita tulis tangan tadi tu. Okay, tapi bila kita punya teknologi makin lama makin moden, so itu akan menyebabkan kita boleh tingkatkan kita punya efficiency of productions. Okay, tapi kalau kita masih lagi menggunakan outdated technology, okay, teknologi yang ketinggalan zaman tu, so kita punya productions akan semakin berkurangan, yang akan menyebabkan kita punya supply curve will shift leftwards. Okay, so ini sama juga dia akan beri kesan kepada farmer sebagai contoh kan. Farmer katalah untuk pesawah padi. Okay, kalau sebelum ni dia nak gembur sawah, kalau teknologi yang lama dia akan lakukan secara manual. So kalau dia ada sebidang tanah yang luas, okay, dia nak gembur tanah tu mungkin ambil masa berminggu-minggu kan, kalau dia punya keluasan tanah dia tu luas lah. Okay, so dia akan mengambil satu tempoh masa yang lama. Okay, tapi kalau dia ada teknologi yang lebih moden, which is penggunaan jentera digunakan, okay, jentera pun digunakan modern machineries, so proses gembur tanah tu akan jadi lebih cepat dan lebih cekap kan. So itu juga akan effects kita punya supply, yang menyebabkan supply kita sama ada shift rightwards ataupun shift leftwards. Leftwards lah. Okay, the next factor is expectation about future price. Okay, jangkaan harga pada masa hadapan. Okay, which is kali ni supplier pula akan buat speculations ke atas barang jualannya pada harga pada masa hadapan. So the change in expectation of suppliers about future price of a product or service may affect their current supply. Dia buat speculation pada masa hadapan, tapi kesan dia supply dia pada hari ini. Okay, sebagai contoh, okay, kalau seller itu expect in the future harga barang jualan dia akan increase. Okay, maksudnya masa depan harga barang dia akan jadi makin mahal. So apa tindakan dia hari ini? So they will reduce dia punya productions. Okay, dia takkan produce banyak hari ni. Sebab apa? Sebab dia nak tunggu pada masa hadapan, waktu harga barang tu tengah naik, waktu itulah dia akan produce dengan lebih banyak to get more profit.
So kesannya oleh kerana dia kurangkan production untuk hari ini, so dia punya supply curve will shift leftwards. Okay. Tapi kalau producer to expect, okay, pada masa hadapan nanti tu, in the future, the price of the goods yang barang jualan dia tu akan decrease, okay, akan alami kejatuhan harga. So apa yang dia akan buat hari ni, apa yang akan dia buat? Dia akan produce dengan kuantiti yang lebih banyak. Okay, dia akan cuba produce dengan lebih banyak to get more profit pada hari ini sementara harga masih lagi tinggi. So dia menyebabkan kita punya supply curve shift rightwards. Okay, so sebenarnya situasi ni you boleh nampak sewaktu kalau berlakunya, katalah government announce kan, okay, kemungkinan harga gula terpaksa dinaikkan pada masa hadapan. Okey, dalam tempoh ataupun selepas hari raya ataupun lagi seminggu raya, okey, nak seminggu raya ni akan berlaku kenaikan harga barang-barang mentah, harga gula, harga tepung, harga ayam akan naik, dijangkakan akan naik. Okey, so apa tindakan seller ni semua? So dia akan simpan dia punya stok tu, okey, dan dia hanya akan jual pada masa hadapan waktu harga barang tengah mahal ataupun tengah naik kan. Ini yang berlaku sebenarnya bila kerajaan announce perubahan harga gula, bila kerajaan announce perubahan harga minyak masak kan. Masa tu lah bila kita semua berkejar ke kedai nak cari gula, nak cari tepung, nak cari minyak masak, kosong je shelf tu, tak ada pun kan. Elok je next week harga barang tu dah naik, penuh je shelf tu. Sebab apa? Sebab waktu tu lah seller akan keluarkan barang-barang dia kan, untuk dapatkan profit yang lebih tinggi sebab harga barang dah naik. Itu tindakan sellers apabila mereka lakukan speculations of the product. Okay. Next factors that influence supply is government policy. So government policy ni ada two types of policy that governments will implement in our economics. Satu yang kita namakan subsidi dan lagi satu yang kita namakan sebagai tax. Okay, so kita lihat subsidi dulu. So subsidies, okay, can reduce the burden of cost of productions on sellers. Okay, so secara tak langsung, they can increase the profit. So an increase in the subsidies will increase the supply, and decrease in subsidies will result decreasing in supply. Okay, so subsidies by government ni, okay, banyaklah bentuk government, bentuk subsidi yang boleh government berikan kepada seller ataupun producer ni. Okay, sebagai contoh, kalau farmer, kerajaan akan beri bantuan dari sudut consultation, subsidi dari sudut consultation. Okay, government akan bagi subsidi biji benih, anak pokok, racun serangga kan. Kalau dia tu penternak, okay, government mungkin akan beri bantuan anak ayam kan, anak-anak itik, anak kambing ke, ataupun consultation penjagaan ternakan tersebut kan. So itu antara bentuk bantuan subsidi kerajaan lah. Okay, which is kalau kerajaan beri bantuan subsidi kepada farmer, okay, itu memang akan dapat mengurangkan beban producer kita ataupun seller kita. Okay, so when government gives subsidies, okay, so ia akan menyebabkan peningkatan dalam supply. Okay, so kalau kerajaan, katalah kita homemade bakers, okay, kerajaan beri bantuan apa, deep freezer, okay, ataupun freezer yang display freezer tu, display unit tu kan, ataupun kerajaan bagi subsidi apa tu, oven sebagai contoh. So itu menyebabkan kita as a seller can produce more sebab kita dapat subsidi daripada kerajaan, dapat macam umpama barang percuma lah kan daripada kerajaan. So we as a producer can produce more. So our supply of our product will shift rightwards. Tapi kalau government tarik balik subsidi tu, atau government merancang untuk mengurangkan pemberian subsidi kepada sellers ni, so dia akan menyebabkan supply of the goods decreases. Okay, contoh katalah dia petani. Okay, sebelum ni government bagi subsidi biji benih, government bagi subsidi racun serangga kan, fertilizer. Okay, tapi bila bagi anak pokok tu tak ditanam. Bila bagi biji benih pun tak digunakan, terbiar rosak. Bila bagi racun serangga pun sama, bukannya dia guna, dia jual. So bila government tahu, government tarik balik bantuan subsidi tersebut.
Okay, so itu menyebabkan producer tersebut terpaksa kurangkan production sebab itu akan meningkatkan mereka punya cost of production. Our supply under government policy ni is tax. Okay, so tax ni dia berbeza dengan supply tadi. Okay, tax ni is a burden to the sellers ataupun producers. Kalau subsidi tadi dia bantu meringankan beban sellers. Okay, tapi tax ni sebenarnya adalah satu beban. Okay, sebab bila government impose tax, so it can reduce the profit. So secara tak langsung dia akan beri efek kepada kita punya supply. Okay. When government impose tax, okay, ataupun when governments increase kita punya tax rate ataupun introduce new tax, okay, to the sellers, so itu akan meningkatkan cost of productions kepada sellers, okay, sebab tax ni one of the sellers punya cost of production. So bila cost of production sellers tu meningkat, so supply of the product terpaksa dikurangkan. Okay, katalah kalau dulu government perkenalkan GST, okay, lepas tu dah hapuskan perkenalkan pula SST kan, 10%. So in the future, katalah government plan untuk increase tax rate of SST tu from 10% to 15% sebagai contoh. So itu akan meningkatkan cost of productions producer. So producer terpaksa kurangkan dia punya supply kan, sebab cost of production dia dah meningkat. So itu akan menyebabkan kita punya supply curve will shift leftwards. Okay, which is supply itu terpaksa dikurangkan bukannya sebab harga barang tu naik, tapi disebabkan oleh peningkatan dalam taxes tersebut. Okay, compare then bila government reduce tax ataupun kalau government plan to eliminate tax. Okay, so kalau government plan untuk turunkan tax rate, okay, instead of GST 10%, government turunkan to 6%. Okay, so sellers dapat tingkatkan mereka punya production, so they can produce more. Okay, so itu akan menyebabkan kita punya supply curve will shift leftwards. Okay, so ini pun yang berlaku juga sebenarnya pada kita consumer kan, secara tak langsung kalau kita perasan, kalau government kenakan tax je kat atas barang-barang, so kita fikir banyak kali nak beli barang tu kan, beli kerang nak kena bayar tax ni lagi kan. Kalau dulu boleh beli pada kuantiti yang banyak, sekarang terpaksa kurangkan kita punya kuantiti pembelian sebab kita terpaksa pula allocate kan kita punya perbelanjaan tu untuk bayar tax pula. So sama juga dengan konsep producer ni, yang lagilah memang pentingkan keuntungan kan. Kalau government naikkan tax, dia akan menyebabkan pengurangan dalam profit. So ini akan menyebabkan seller akan rasa discouraged ataupun demotivated to produce more kan. So, buat pun nak produce banyak-banyak kalau tax yang dikenakan tu tinggi. Itu contohnya lah. Okay, so this is the 6 factors that influence kita punya supply. Okay, which is price of related goods, okay, number of sellers, cost of production, level of technology, government policies, expectation about future price. Okay, so 6 faktor ni yang akan menyebabkan perubahan dalam supply, yang menyebabkan supply kita increase ataupun menyebabkan pengurangan dalam supply. Dan kena ingatlah, kalau berlakunya perubahan dalam supply ini, okay, dia akan menyebabkan supply curve kita shifting, sama ada to rightwards ataupun to leftwards. Okay, dan kena ingat juga, okay, kita punya supply ini berubah bukannya disebabkan oleh harga barang tu berubah, tapi disebabkan oleh 6 faktor ni. Okay, kalau ada di antara 6 faktor ni yang berubah, so dia akan menyebabkan perubahan dalam supply. Okay, tapi bila kita nak cerita tentang satu-satu faktor tu, so there will be a ceteris paribus. Kalau kita nak cerita perubahan tentang price of related goods, okay, bila harga complementary berubah, harga complementary goods berubah, dia akan beri kepada supply barang dia the other complementary goods yang lain kan. Okay, so kena ingatlah there will be a ceteris paribus. Dengan andaian faktor-faktor lain tak berubah, yang berubah hanyalah price of complementary good itu sahaja. Okay, kalau kita nak cerita tentang tax, okay, kalau kita nak cakap tax ni increase menyebabkan supply decrease, so there will be a ceteris paribus. So maksudnya cuma tax sahaja yang berubah dengan andaian faktor-faktor lain tak berubah. Okay, sebab kalau kita nak cerita pasal perubahan tax,
Lepas tu pada masa yang sama kita nak kaitkan pula dengan faktor-faktor yang lain juga. Secara logiknya, okey, memang bukan satu faktor ni saja yang akan mengaruhi supply dalam satu tempoh masa tu kan. Kadang-kadang dia akan berlaku secara serentak. Ada beberapa faktor lagi juga yang akan berlaku serentak yang akan beri kesan dalam ekonomi kita. Okey, tapi as a fundamental, kita akan cuba lihat satu persatu teks perubahan dalam factors tersebut. So, maksudnya kalau kita nak cerita pasal teks, perubahan dalam teks saja. Okey, faktor lain tak berubah. Kalau kita nak cerita pasal factors of expectation about future price, so faktor tu saja yang berubah. Okey, price of related goods tak berubah. Okey, kita punya expectation of future price tak berubah, government policy tak berubah. So itu yang kita namakan sebagai ceteris paribus. Okay, with the assumptions that the other factors is holding constant. Okay, so dan last part, okay, dalam kita punya topik supply ni adalah the difference between change in supply dan juga change in quantity supply. Okay, so perubahan dia ni sama macam demand sebenarnya. Kalau change in quantity demanded, so cuma ada satu demand curve ni sahaja yang berubah, cuma satu ada demand curve sahaja kan. So sama juga dengan quantity supply. So yang kita masukkan sebagai dengan change in quantity supply, maksudnya kenapa quantity supply ni berubah? Kenapa dia berubah daripada QO to Q1? Kenapa dia berubah daripada QO to Q2? Okay, sebab kena ingat ni kuantiti So, kenapa berlaku perubahan dalam kuantiti ni? So, kuantiti ini berubah disebabkan oleh perubahan harga. Ingat kita punya law of supply. When price increase, contoh from PO to P2, so dia menyebabkan kuantiti supply kita increase from QO to Q2. Maksudnya, kuantiti ni berubah. Okey, meningkat disebabkan oleh peningkatan dalam harga. Okey, kenapa kuantiti boleh berubah from QO reduce to Q1 or decrease to Q1? Sebab harga dia berubah from PO decrease to P1. So, kejatuhan dalam harga ni menyebabkan pengurangan dalam kuantiti supply. So, yang berubah hanyalah di sepanjang supply curve ni saja. Daripada titik sini ke titik sini, daripada titik sini move to here. Okay, so kena tahu kita punya changes in quantity supply ni due to change in its price. Okay, compare then change in supply. Okay, kenapa supply curve kita ni boleh berubah? Sama ada di shift rightwards ataupun shift leftwards. Okay, ini disebabkan the other factors. Okay, apa faktor dia? Yang 6 faktor tadi itulah. Okay, price of related goods. Okay, cost of production, number of sellers, expectation about future price, level of technology, government policies. So, kalau 6 faktor itu berubah, okay, dia akan menyebabkan perubahan dalam supply. Sama ada supply itu shift inwards ataupun outwards. Ni kita dah terangkan detail tadi. Betul? Okay, so that's the difference between change in quantity supply and change in supply. So, kalau you nak dapatkan elaborations dia dengan lebih detail, so you boleh rujuk textbook ataupun katalah bila baca tak faham, so you boleh cari je, okay, mana-mana video, okay, yang that can help you more lah. Okay, dekat internet banyak sangat sumber untuk you dapatkan explanations what the difference between change in supply and change in quantity supply ni. Okay. So, habis topik supply, dah settle. Now, kita akan recap. Okay, kita akan revise balik apa yang kita dah belajar dalam topik demand dan topik supply. Okay, so sebenarnya kenapa kita nak recap ni? Supaya you boleh nampak difference. Okay, nampak difference apa perbezaan demand dengan supply ni. Bila cerita tu macam sama, lebih kurang sama. Tapi dia adalah berbeza. Tak sama Tapi subtopik yang kita cerita tu adalah subtopik yang sama. Okay. So, first kita lihat definition. Okay. So, yang kita maksudkan dengan demand, okay, is when we are able and willing to buy. Kita as a consumer ni ada kemampuan, ada keinginan untuk membeli. Tapi as a supply, kalau kita as a seller ada ability and willingness to sell, baru kita kategorikan sebagai supply. So, demand as a consumer mesti ada ability and willingness to buy. Supply as a producer, kita mesti ada ability and willingness to sell ataupun to produce. So, berbeza lah.
Okay, satu buy dan lagi satu produce ataupun sell. Okay. Kemudian dalam topik demand, kita ada law of demand. Kan? Our law of demand states that, okay, when price increase, quantity demanded decrease. When price decrease, quantity demanded increase. So, harga naik, quantity jatuh, harga jatuh, quantity naik. They are negative relationship. Okay. Compact then supply. Okay, so our supply, law of supply states that when price increase, quantity supply, sini QS sepatutnya. When price increase, quantity supply increase. Price decrease, quantity supply decrease. So they are positive relationship. Okay, so law of demand, negative relationship. Law of supply, positive relationship. So, bila dia ada relationships yang berbeza, so dia akan beri kesan kepada curve, keluk dia. Okay. So, kalau dia negative relationships, bentuk demand curve kita akan downward sloping. Okay. There will be a downward sloping. At the end of the graph ni, sepatutnya kita label apa? DD. Okay. DD. Maksudnya demand curve. Okay. While kita punya law of supply ni, oleh kerana dia positive relationship between price and quantity supply, so bentuk supply curve kita will be upward sloping. So, at the end of the graph ni, kita patutnya label apa untuk supply curve? SS. Okay, so ini bentuk demand curve, ini bentuk supply curve. Jangan tertukar pula. Okay? Okay. Dari sudut market graph, nak lukis market graph sama je. Okay. Sama ada demand market demand ke, market supply ke, sama je. Okay. Kalau market demand, kita akan lukis demand curve itu dengan yang mana kita totalkan semua individual demand kita. Okay. Kalau market supply, kita akan totalkan semua individual supply kita. So, sama jugalah. Bila nak lukis demand curve, kalau nak lukis market demand curve dan juga market supply curve, dia punya skala tu mesti sama. Okay. Numbering dia mesti sama untuk setiap market demand curve ni. Sama juga dengan market supply. So, kalau kamu perhatikan, okay, dia punya skala ni sama. Okay. So, this is bentuk kita punya market demand curve yang downward sloping. Okay. So, sini pun sama untuk supply curve. Okay, dia punya scale dia will be constant. So, bentuk supply curve kita will be upward sloping. Maksudnya, cara nak lukis market demand ataupun market supply sama sahaja. Okay. Perbezaan yang seterusnya adalah dari sudut factors. Okay. Factors yang influence demand dengan factors yang influence supply adalah berbeza. Okay. Factors that influence demand adalah price of related goods, consumers' income, consumers' taste, fashion and preferences, expectation about future price, advertisement dan juga festive seasons and climate. Okay. Untuk supply, factor yang influence supply adalah price of related goods, cost of production, number of sellers, okay, level of technology, expectation about future price and government policies. Kan? Berbeza. Cuma ada dua yang sama. Satu, price of related goods. Dekat demand ada. Dekat supply pun ada. Okay, dan lagi satu adalah expectation about future price. Dekat demand ada. Dekat supply pun ada. Maksudnya, dua faktor ni will influence demand and supply. Tapi kena ingat, bila kita nak explain kedua-dua faktor ni, kita kena lihat dari perspektif yang berbeza. Kalau kita nak cerita pasal factors dekat demand, so kita kena letak diri kita as a consumer. So, explain as a consumer perspective. Kalau nak cerita tentang expectation about future price yang akan influence supply, so kita kena lihat dari perspektif sellers. So, jangan lihat dari perspektif demand. So, you punya elaboration, you punya explanations tu akan jadi salah. Okay? So, yang lain-lain tu berbeza lah. So, jangan tertukar. Nanti kalau dapat soalan, okay, dia bagi satu situation, okay, dia number of sellers sebenarnya yang berubah. So, kita kena tahulah. Kalau number of sellers tu, dia akan influence demand, supply. Kalau kamu assume dia influence demand, so dia punya economic decisions tu akan salah. Makin huru-hara kita punya ekonomi nanti. Okay?
Okay, dari sudut shift of demand curve, okay. So bila kita punya demand curve tu, bila kita punya demand increase, demand curve kita will shift rightwards. Okay, kalau demand kita decrease, our demand curve will shift leftwards. Okay, so sama ada dia shift rightward ke, shift leftwards ke, kena ingat harga barang itu tak berubah. Yang berubah itu hanyalah kuantitinya sahaja. Okay, while in change in supply, increase in supply curve means that kita punya supply curve will shift rightwards. Okay, decrease in supply maksudnya kita punya supply curve will shift leftwards. Okay, again, bila berlakunya demand decrease and supply decrease and increase ni, dia maksudnya harga barang tu is unchanged, remain constant, tapi yang berubah itu adalah kuantiti supply sahaja. Okay, kesimpulannya, bila berlaku change in demand dan juga change in supply, harga barang tak berubah pun. Okay, tapi kuantiti dia sahaja yang berubah. Kenapa? Apa yang menyebabkan kuantiti saja berubah walaupun harga tak berubah? Ia disebabkan oleh faktor-faktor ni lah. Okay, so kalau faktor ni berubah, dia akan menyebabkan perubahan dalam demand curve. Kalau faktor ni berubah, dia akan menyebabkan perubahan dalam supply curve. Itu faktor yang menyebabkan perubahan dalam demand dan perubahan dalam supply. Cuma dia punya movement shifting itu sama. Bila increase in demand, demand curve shift rightwards. Okay, bila supply increase, supply curve pun shift rightwards. Okay, so movement, pergerakan, shifting dia sama. Kalau berlaku decrease in demand, demand curve kita will shift leftwards. Okay, so sama juga dengan supply. Bila supply decrease, supply curve kita will shift leftwards. Okay, cuma yang berbeza bentuk demand curve lah. Demand curve must be downward sloping, supply curve must be upward sloping. Okay, so itu sahaja topik yang kita cover. Okay, dalam topik demand and supply. Okay, kena ingat yang ni. Okay, sebab kedua-dua topik ni, topik demand and supply ni kita akan cover. Okay, kita akan combine dia dalam subtopik kita yang ketiga nanti, iaitu market equilibrium. Okay, saya harap kamu faham dan kamu nampak perbezaan antara demand dan supply. Okay, kita jumpa dalam part yang ketiga, which is market equilibrium. Bye.